ملتان ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر کی نشست پر سید ریاض الحسن گیلانی نے میدان مار لیا۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر سجاد حیدر میتلا کامیاب ہو گئے۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں نے خوب جشن منایا۔ رپورٹ کریں گے مقصود۔ ملتان ہائی کورٹ بار میں صدارت کی نشست پر سید ریاض الحسن گیلانی 2661 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ مد مقابل سابق صدر محمد عرفان معین کو 1942 ووٹ پڑے۔ نائب صدر پر محمد شہزاد حسین جعفری 1856 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اورنگزیب خان بلوچ 1652 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر سجاد حیدر میترا 1664 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ صفدر سرسانہ کو 1647 ووٹ پڑے۔ لائبریری سیکرٹری کی نشست پر نوشین افشاں بلوچ 2404 ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں۔ مس شہناز قاضی کو 1144 ووٹ پڑے۔ فنانس سیکرٹری پر ماہر محمد نواز نول 1926 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مد مقابل عدنان بن ناصر کو 1606 ووٹ پڑے۔ وکلا کی جیت پر حامیوں نے شدید نعرے بازی کی۔ دوستوں کی محبت کی جیت ہے، قانون اور انصاف اور وکلا کی عزت کی بحالی کی جیت ہے۔ آج کی یہ جیت بعد سید ریاض الحسن گیلانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے ازالے کے لیے مؤثر آواز بلند کی جائے گی۔ آئین و قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ملتان ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے دوستوں نے ہمیں اپنی محبتوں سے بھرپور نوازا۔ میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ نو منتخب جنرل سیکرٹری سجاد حیدر میتلا نے کہا کہ نوجوان وکلا کے مسائل حل کریں گے۔ سائلین کو جلد انصاف فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ لائبریری کے حوالے سے جو کچھ بھی مجھ سے ہوا میں ضرور کروں گی، اپنی لائبریری کو بہتر بناؤں گی، کیونکہ وکیلوں کا اثاثہ لائبریری ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اسے مینج کروں گی۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامی وکلا نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی۔ الیکشن میں کل 8276 ووٹ کی ووٹر لسٹ تھی۔ 4626 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ووٹ کاسٹنگ کی شرح 56% رہی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ماہر عمران کے ساتھ محمد مقصود، روہی، ملتان۔ وزیر اعلیٰ کے شہر ڈیرہ غازی خان میں طبی سہولیات کا ناقص انتظام۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انسپیکشن نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ 2 اسپتالوں کے 7 آپریشن تھیٹرز میں سرجری معطل۔ اسپتالوں میں نئے داخلوں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ کم سے کم معیارات پر عمل درآمد نہ کرنے پر نوٹس بھی جاری۔ تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کی۔ غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں جرمانے کا عندیہ۔ اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا؟ ملتان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہونے سے قبل ہی بند۔ ترقیاتی ادارے کی ہاؤسنگ سکیم رولز کے حوالے سے ترمیمی سمری مسترد کر دی۔ وائس چیئرمین MDA فاروق راہ نے کہا کہ نئے رولز کی منظوری کے بغیر شہریوں کو سستے گھر فراہم نہیں کر سکتے۔ ترقیاتی ادارہ کی ہاؤسنگ سکیمز رولز کے حوالے سے ترمیمی سمری مسترد کر دی گئی۔ وائس چیئرمین MDA فاروق راہ نے روہی کو بتایا کہ ترمیمی رولز میں ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے آسان شرائط شامل کی گئی تھیں۔ جو ادھر انویسٹمنٹ آنی تھی جنوبی پنجاب میں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، نیفڈا کہہ سکتے ہیں، فاٹا کہہ سکتے ہیں، اس کے تھرو وہ بالکل ہی متاثر ہو رہی ہے۔ فاروق راہ کا کہنا تھا کہ LDA میں ہاؤسنگ سکیم رولز میں تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ MDA کی سمری مسترد کر دی گئی ہے، جو جنوبی پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جنوبی پنجاب ویسے ہی ماضی کی طرح محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ لاہور میں LDA کے جو رولز، ہاؤسنگ سکیم رولز اور بائی لاز ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ملتان کی جو سمری گئی ہے MDA کی، اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین MDA کا مزید کہنا تھا کہ ہم کیسے انویسٹرز کو سرمایہ کاری کے لیے مائل کر سکتے ہیں۔ نئے رولز کی منظوری کے بغیر شہریوں کو سستے گھر فراہم نہیں کر سکتے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ ملتان کی مارکیٹ میں جعلی زرعی ادویات کی فروخت کا انکشاف۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے نوٹس لے لیا۔ یوریا کھاد ذخیرہ اندوزوں کے خلاف محکمہ زراعت کی کارکردگی پر برہم۔ چھاپوں کی ڈیٹا ویریفیکیشن کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ بولے کمیٹی سکروٹنی کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت ڈویژنل زرعی ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور محکمہ زراعت کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر ملتان نے یوریا کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف محکمانہ زراعت کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے محکمہ زراعت کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ڈیٹا ویریفیکیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے۔ ملتان میں پراپرٹی ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف شکنجہ تیار۔ نہ دہندگان کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔
ٹیکس ڈیفالٹر سیاسی شخصیات کی فوری لسٹیں بنانے کے احکامات جاری. ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان کی ٹیکس ڈیفالٹر کی جائیدادیں فوری طور پر سیل کرنے کی ہدایت کی گئی. ڈیفالٹرز ہو جائیں تیار. ملتان ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس اور دیگر ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. جائیدادیں بھی سیل کی جائیں گی. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ ٹیکس جمع نہ کرانے والی بااثر سیاسی شخصیات کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. جو بااثر اور سیاسی شخصیات ہیں جو ابھی تک اپنا ٹیکسز ادا نہیں کر رہے، ان کا ٹاسک ہم نے ای ٹی اوز کو اور خود میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے، اور ان کو میں ذاتی طور پہ رابطہ کر رہا ہوں. اگر وہ ایک ہفتے کے اندر اپنا ٹیکس جمع نہیں کرواتے تو پھر انہیں جیل جانا پڑے گا، اور ساتھ ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی اور ان کے کرایہ دار بھی متاثر ہوں گے. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس ڈیفالٹرز کی جائیدادیں فوری طور پر سیل کر دی جائیں گی. ہم سیلنگ کا جو پروسیس ہے ان کی پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، اور کرکی جائیداد کا عمل بھی اس میں زیر عمل لایا جائے گا تاکہ فوری طور پہ ان کی ریکوری ہو سکے. ڈائریکٹر ملتان ڈیرہ غازی خان ڈویژن عبداللہ خان نے ٹاپ 100 نادہندگان کی لسٹیں تیار کرنے کا حکم دے دیا. 31 مارچ تک ہر صورت میں ٹارگٹ پورا کیا جائے گا. ہم نے اپنی ساری جو فہرستیں ہیں وہ مرتب کر لی ہیں، اور جو کرانک ڈیفالٹر ہیں جنہیں بارہا نوٹسز کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کیا، ان کے خلاف ہم مکمل طور پہ تعدیدی بھی کارروائی کر رہے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت. عبداللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ کئی سال سے ٹیکس ادا نہ کرنے والے ڈیفالٹرز کو گرفتار کیا جائے گا. کیمرامین ہارون کے ساتھ بلال نیازی، ملتان. ملتان نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس نیٹ ورک کی انتظامی کور کمیٹی کا ڈائریکٹر میاں جہانگیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا. تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا. ملتان نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس نیٹ ورک کی انتظامی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر میاں جہانگیر نے کی، جس میں ملتان، بہاولپور اور رحیم یا خان کے انتظامی شعبہ جات کے سربراہ ہوں گے. اجلاس میں تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے اور ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی سیمینار، لیکچرز اور ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا جائے گا. طلبہ و طالبات کے باہمی مقابلے کرائے جائیں گے. طلبہ اور اساتذہ کے لیے سالانہ تفریح اور معلوماتی دوروں کا اہتمام کیا جائے گا. اجلاس میں ڈاکٹر بی آر پاشا، بہاولپور کیمپس کے ڈاکٹر اسلم ادیب اور رحیم یا خان کیمپس کے ڈاکٹر نبیل نے بھی شرکت کی. رحیم یا خان میں حکومتی احکامات، پرائیویٹ سکول مالکان کا ماننے سے انکار. پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن نے 50% تعلیمی سرگرمیاں مسترد کر دیں. سابق صدر پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن یاسین رامے کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. حکومت کم از کم 9ویں اور 10ویں کو مکمل اجازت دے. رحیم یا خان ان 7 شہروں میں شامل ہے جن میں کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں 50% رکھنے کی ہدایت کی گئی. بچے ایک دن اسکول آئیں گے اور ایک دن چھٹی کریں گے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے سابق صدر محمد یاسین رامے کا کہنا ہے کہ رحیم یا خان میں کورونا کی صورتحال کافی بہتر ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے رحیم یا خان آمد پر تعلیمی سرگرمیاں پورا ہفتہ جاری رکھنے کا کہا، مگر اس کے باوجود رحیم یا خان میں 50% تعلیمی سرگرمیاں رکھنے کی ہدایت کر دی گئی. حکومت بچوں کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے. 9ویں اور 10ویں کلاس کو روزانہ بلایا جائے تاکہ وہ بورڈ کے امتحان کی تیاری کر سکیں. اور وفاقی وزیر تعلیم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے اس لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کا بہت تعلیمی حرج ہوا ہے، سلیبس مکمل طور پر کور نہیں ہو سکا. اسی طرح انہوں نے ایگزامینیشن کی ڈیٹس جو ہیں بورڈ کے لحاظ سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہیں. کہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اسپیشلی 9th اور 10th کے لیے وہ ڈیلی بیسس پہ پوری اسٹرینتھ کو بلانے کا ہمیں اجازت دیں تاکہ ان بچوں کو ہم بورڈ کی کلاسز کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کر سکیں. کورونا وائرس میں تعلیمی سلسلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. کبھی آن لائن تعلیم اور کبھی ایک دن پڑھائی اور ایک دن چھٹی کا فارمولا. تعلیم کا معیاری سلسلہ ریگولر کلاسز سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. پیٹرولیم ایسوسی ایشن بہاولپور منافع بڑھانے کے لیے سراپا احتجاج. پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو وہ اسلام آباد تک مارچ کریں گے. رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری. پیٹرولیم ایسوسی ایشن بہاولپور نے فی لیٹر منافع بڑھانے کے لیے فرید گیٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. صدر پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی. پہلے ہم نے بینر لگائے ہیں، اس کے بعد اب ہم نے احتجاج کر رہے ہیں.
तो जो ही हमारे आगे बढ़ेगा, ये पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैल जाएगी। पेट्रोलियम एसोसिएशन के रहनुमा और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर शेख अब्बास रजा और दीगर का कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है, लेकिन हमारे कमीशन में इजाफा नहीं किया जा रहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मियांवाली में महकमा जंगलात के वर्कर्स ने नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल मलिक इमदाद हुसैन के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने नाजिम जंगलात को सीट से हटाने का मुतालबा किया। महकमा जंगलात मियांवाली के वर्कर्स ने नासिम जंगलात सरगोदा सर्कल मलिक इमदाद हुसैन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नाजिम जंगलात सरगोदा की लकड़ी चोरों के साथ मिली भगत है। लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वो मुलाजमिन को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करते हैं। मुजाहिरीन ने नासिम जंगलात मलिक इमदाद हुसैन को इनके ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। वर्कर्स का कहना था कि मलिक इमदाद हुसैन चोर रास्ते से नाजिम जंगलात के ओहदे पर फाइज हुए। सीनियर अफसरान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके आरे टाल बंद किए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, उनके यानी कि जो भी वो चीज इस्तेमाल करते थे, डाले, चिंची, लोडर, मोटरसाइकिल वगैरह, उनको पकड़कर दफ्तर में बंद किया। तो टिम्बर माफिया के वो लोग थे जिनके ताल्लुकात मलिक इमदाद हुसैन नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल के साथ थे। दूसरी जानिब नाजिम जंगलात इमदाद हुसैन का कहना था कि वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। इन्हें हुकूमत पंजाब ने तैनात किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। उधर मुल्तान में एयर ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स का वेस्ट ओपन जगह पर फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ चीलों के घोंसले खत्म करेगा। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। में परिंदों से छुटकारा पाने के लिए जिले इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली। एडीसीजी कमर जमान कैसरानी की जेर सदारत इजलास हुआ। एयरपोर्ट इंतजामिया और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के नुमाइंदे, एमडीए, वासा, महकमा लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, जंगलात, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और महकमा इनहार के अफसरान शरीक हुए। एयरपोर्ट के अतराफ में कायम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स का वेस्ट ओपन जगह पर फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ चीलों के घोंसले खत्म करेगा। हमने आज कहा है कि लेजर लाइट्स हैं वो बंद करवाई जाएं, उन एरियाज में सफाई करवाई जाए, और जो होटल्स वाले अपना वेस्ट फेंक देते हैं बाहर और जिसकी वजह से फिर परिंदे आते हैं, बहुत ज़्यादा चीलें, कव्वे और इस तरह के परिंदे आते हैं और वो फ्लाइट्स को फिर मुतासर करते हैं, तो उस पे एक्शन लेने का कहा गया है। और जो बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ पे, श्रब्स हैं, उनकी ट्रिमिंग के लिए आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने कहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लेटर लिख दिया गया। महकमा जंगलात एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद दरख्तों की तराश खराश करेगा। एयरपोर्ट के करीब जानवरों के गैर कानूनी मुजबा खाने भी खत्म किए जाएंगे। शहरियों को एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदों को गोश्त फेंकने से मना कर दिया गया है। वहाँ जो वेस्ट मटेरियल, वहाँ जो गोश्त वगैरह फेंका जाता है, हड्डियाँ वगैरह, कसाब वगैरह फेंकते हैं, और खाने पीने का जो बच्चा खुच्चा सामान होता है जो होटल वाले फेंकते हैं, और जो काइट फ्लाइंग है उसके लिए, उसको रोकने के लिए हमने उन्हें कहा है कि अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पाबंदी है काइट फ्लाइंग पे या बसंत पे, तो काइट्स भी हैं जो वो भी फ्लाइट्स को मुतासर करते हैं, तो उन पे भी हमने पुलिस को ये हिदायत दी हैं कि वो अपनी कार्रवाइयां करे। पुलिस एयरपोर्ट के अतराफ में लेजर लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको बताएं कि गल्ला मंडी मुल्तान में करशी कंपनी की जानिब से होलसेल एक्टिविटी, जिसे ताजरों और शहरियों ने खूब सराहा। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। करशी कंपनी की जानिब से 10,000 रुपए जीतने का मौका। गल्ला मंडी में करशी की होलसेल एक्टिविटी गुज़िश्ता 10 दिन से जारी है। 5 कार्टन खरीदने पर 300 रुपए कैश तक फौरी इनाम भी हासिल होगा। 300 रुपए से लेकर उसमें 500 रुपए तक भी है और 50 रुपीज का भी इंस्टेंट इनाम है। फिर आफ्टर वीक जो है उनके सारे हम जितने कूपन हैं उनको बॉक्स में डाल के लकी ड्रॉ करते हैं। 10,000 का जिसमें इनाम है कंज्यूमर्स के लिए। जोनल सेल्स मैनेजर करशी बिलाल बलोच का कहना था कि 10 दिन से एक्टिविटी जारी है। ताजिरों ने अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद है ऐसे ही हमारी एक्टिविटी आगे भी कामयाब रहेगी। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इसके ऊपर स्टॉक ले रहे हैं हमसे, और स्क्रैच कार्ड की अलहदा से इसके ऊपर कैश इनाम दिए जा रहे हैं इनके ऊपर, और बम्पर प्राइस जो है वो हम हर वीक में करेंगे जिसमें 10,000 रुपए का कैश इनाम है। एरिया सेल्स मैनेजर मोहम्मद शाहिद का कहना था कि हर जुमेरात को मेगा कुरानदाजी की जाएगी। खुश नसीब को 10,000 रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। 1 माह के अंदर 4 कुरानदाजियां की जाएंगी। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, बलूचिस्तान के किसानों की मेलसी आमद। महकमा ज़राअत बलूचिस्तान और राइस एजे ग्रुप ने किसानों को हसन ज़रई फार्म एंड ग्रीन हाउसेस का दौरा करवाया।
डिप्टी डायरेक्टर विहाड़ी राना मोहम्मद आरिफ और मिसाली काश्तकार मियां मेहताब हुसैन मलिक अमीर बख्श ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। टनल फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल मालूमात भी फराहम की गई। बलोचिस्तान और राइज एजे ग्रुप कंपनी के तमाम बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से फार्मर्स ने मेलसी का दौरा किया। फार्मर्स को हसन जरी फार्म एंड ग्रीन हाउसेज का विजिट कराया गया। चेयरमैन राइज एजी ग्रुप गुलाम फरीद ने कहा कि ग्रुप पेस्टिसाइड की इंपोर्ट कर रहा है, क्वालिटी और इंटर पेस्टिसाइड इंपोर्ट करते हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन लोरालाई बलोचिस्तान शाहिद जहूर, डिप्टी डायरेक्टर दकी बलोचिस्तान महिबुल्ला भी वफ्द के हमरा थे। कैमरामैन के हमरा अब्दुल समद चौधरी रोही मलसी। डीएचए मुल्तान में निजी ज़राई कंपनी के ज़ेर इंतजाम कपास के बीज के मुतालिक आगाही दी गई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फखर इमाम कहते हैं, एक जमाने में कपास के शोबे में राज किया, लेकिन आज कहां आ गए। ज़राअत के मामले में तहकीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। डीएचए मुल्तान में निजी ज़राई कंपनी के ज़ेर एहतमाम कपास के बीज के मुतालिक आगाही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खसूसी वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फखर इमाम, सदर किसान इताद खालिद खोकर और वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ राव ने शिरकत की। शुरा ने कपास की मौजूदा अबतर सूरत हाल और इसके हल के मुतालिक तजावीज पेश की। और ये कॉटन हो, गेहूं हो, कोई चीज हो, उसमें ब्रेक थ्रू तभी आएगी अगर आप और हमारा ह्यूमन रिसोर्स मकामी ग्लोबल सतह पर होगा। और वो तभी हो सकता है कि अगर हम यहाँ रीत डालें, तहकीक की रीत डालें, हम मुश्किल चैलेंजेस को अबूर करने की आपस में यहाँ रीत डालें, तभी हम इस मुल्क का लेकर चलेंगे। वफाकी वजीर फखर इमाम का कहना था कि कपास समेत तमाम फसलों की बेहतरी के लिए रिसर्च की जरूरत है। ज़राअत के शोबे का कोई पुरसाने हाल नहीं, एक जमाने में कपास के शोबे में राज किया था। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ राव ने कहा कि कपास की बेहतरीन फसल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वीसी मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा कि कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए बीज पर भी काम करने की जरूरत है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सरगोदा के दारुल उलूम गौसिया रिजविया में शेख अल हदीस मुफ्ती फजल रसूल सियालवी के उर्स के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सना खानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश की। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। सरगोदा लारियाडा में वाक़या दारुल उलूम गौसिया रिजविया के बानी शेख उल हदीस मुफ्ती फजल रसूल के सालाना उर्स के मौका पर खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से आए जेद उलमा कराम ने शिरकत की और मुफ्ती फजल रसूल सियालवी मरहूम की दीनी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। मदरसे के मुहतमिम प्रोफेसर इब्रार हुसैन और दीगर उस्ताज़ा का कहना था कि मदरसे से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए जमा हैं जिनके जलाए गए इल्मी चिराग से एक आलिम फैजियाब हो रहा है। शेख उल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका दूसरा सालाना उर्स है। उर्स की तकरीबात जारी हैं और अल्लाह के फजल से उनकी बहुत बड़ी तादाद में उनके शागिर्दों की शिरकत हुई है। आज हम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती फजल रसूल सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे सालाना उर्स मुबारक में हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके शागिर्दों की काफ़ी तादाद और आपसे मोहब्बत करने वालों की काफ़ी तादाद उर्स में शरीक है। सना खानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए और समा बांध दिया। निजी इदारे आई स्किल्स के ज़ेर तमाम यूथ स्किल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौजवानों को ऑनलाइन काम करने से मुतालिक आगाही फराहम की गई। तकरीब में IT के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सुहीरा तारे। आई स्किल्स के ज़ेर तमाम यूथ स्किल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेमिनार का मकसद नौजवानों को ऑनलाइन काम करने से मुतालिक आगाही फराहम करना था। सेमिनार में पाकिस्तान भर से IT के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस इवेंट का मकसद यही था कि जो गर्ल्स हैं स्पेशली उनको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हम घर बैठे जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। आई स्किल्स के डायरेक्टर तनवीर नाडला, पाकिस्तान के मशहूर ब्लॉगर असबर अली, यूट्यूबर असद अली और जुनेद अकरम ने शिरकत की और नौजवानों को फ्रीलांसिंग के तरीके सिखाए। गर्ल्स को एम्पावर करने का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो गर्ल्स ने जाने की परमिशन नहीं होती या फैसिलिटीज नहीं होती लाइक विलेजेस वगैरह में, तो अगर इंटरनेट है तो वो इंटरनेट से इजीली अपनी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। सेमिनार में शरीक नौजवानों का कहना था कि आज मुल्क में बेरोजगारी आम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके घर बैठे रोजगार कमाना बेहतरीन हल है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पेट्स डिपार्टमेंट कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के ज़ेर-ए-तमाम वॉक का इनेकाद किया गया। वालिदैन को बच्चों के कैंसर बारे आगाही दी गई।
सरबराह शोबा इमराज बचकान प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों में कैंसर की इब्तदाई अलामात पर डॉक्टर से रुजू करें। रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। कैंसर से बचाने के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के पीड्स डिपार्टमेंट की जानिब से आगाही वाक का एहतमाम किया गया। सरबराह शोबा अमराज बचगान प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि अक्सर वालिदैन और डॉक्टर्स को बच्चों में कैंसर की अलामात का बर वक्त अंदाजा नहीं होता। बच्चों में जो कैंसर है वो काबिल इलाज है और आमतौर पे हमें ये मालूम नहीं होता, डॉक्टर्स हैं, अवाम है, उनको पता नहीं होता और इस तरह केस की जो रेफरल है वो डिले हो जाती है। डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि जिन बच्चों का बुखार तवील हो जाए, गर्दन में गिल्टियां पड़ जाएं, वजन कम होने लगे और हड्डियों में दर्द रहे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। तो आज जो हमने वाक की है उसका मकसद ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि इसकी जो अलामतें हैं वो उनको जाने। अगर बच्चे का बुखार लंबा होता जा रहा है, उसके गर्दन में गिल्टियां बन गई हैं या उसके हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की जो अलामत या वेट लॉस हो रहा है तो उनको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए। वाक में शरीक डॉक्टर्स का कहना था कि अक्सर बच्चों के मर्ज की तशखीस में ताखीर की वजह से इलाज में मसाइल पैदा होते हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। मुल्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से शजरकारी की गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम और सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी समेत मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में पौधे लगाए। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। यह मनाजिर है मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड के, जहां सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम की जानिब से स्पोर्ट्स ग्राउंड में शजरकारी की गई। इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर राना बाकिर, राना नवीद अकरम और आरिफ महमूद ने भी पौधे लगाए। इनका कहना था कि सेहतमंद माहौल बनाने के लिए दरख्त कलीदी किरदार अदा करते हैं। बहुत आंधी तूफान वगैरह आया करते, तो अब आबादी फैल गई है तो मैदान भी कम हो गए हैं और जो पोल्यूशन है फैक्ट्रीज का और जितने भी हमारे खास तौर पे हमारे जो आजकल आप स्मोक भी देख रहे हैं बहुत सारी, तो इसमें जो है ये हमारा ग्रीन जो जितने दरख्त होंगे ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा पैदा होगा। शजरकारी मुहिम में सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर कुरैशी, राना काशिफ अजहर, राना मुदस्सिर, नवीद कुरैशी, नादिर खान, मलक इकबाल, मोहम्मद मुदस्सिर, नासिर अंसारी, शफकत रहमान, उसामा मलिक, हमीद गौरी, मोहम्मद अदनान, जैन अली, अकील खान समेत दीगर फुटबॉल लवर्स ने भी हिस्सा लिया। इनका कहना था कि इनका मिशन ग्राउंड्स को आबाद करने के साथ साथ अस्पतालों को वीरान करना है। ग्राउंड्स आबाद करने में दरख्त खासी अहमियत के हामिल हैं। शजरकारी में हिस्सा लेते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साहब मिलके, और उसी तरह इसकी हर साल के रिवाज को निभाते हुए आज भी हमने वही सिलसिला शुरू किया है। तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुहिम है जो उनका पहला पौधा उन्होंने लगाकर आगाज किया। शजरकारी मुहिम के इख्तिताम पर मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीमिया खान में इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा कदम। बच्चों की तरबियत और मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए 17 एकड़ पर बाग लगाने का काम शुरू कर दिया। अमरूद, लीमू, मीठा, जैतून, आड़ू, नाशपाती, लोकाट, अनार, इंजीर, बादाम के पौधे लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। बढ़ती हुई गर्मी और बारिशों की कमी को सिर्फ दरख्तों से दोस्ती करके दूर किया जा सकता है। शजरकारी अगर भेड़ चाल की बजाय जरूरत को मद्देनजर रखकर की जाए तो ये फायदे के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम का भी बाइस बन सकती है। इन सर्विस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रहीमिया खान ने शजरकारी मुहिम के लिए इकदाम शुरू कर दिए। 17 एकड़ पर शजरकारी करके बाग लगाया जा रहा है, जिससे मौसमियाती तब्दीली में मदद फराहम होगी। फलदार पौधों के साथ साथ गैर रवायती पौधे लगाकर काश्तकारों को नई जिद्दत भी दी जा रही है। उनकी तरबियत के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा फार्म है, उनका ट्रेनिंग फार्म है, तो उसके ऊपर हमने बाग जो है शजरकारी के तौर पर लगाने का ये प्लान बनाया है, जिसमें 17 एकड़ पे बाग लगा रहे हैं, जिसमें हमने अमरूद भी लगा लिया है, किन्नू भी लगा लिया है, लीमू भी लगा लिया है। 17 एकड़ बाग पर अमरूद, किन्नू, मीठा और गैर रवायती पौधों में लोकाट, जैतून, सेब, अंजीर, नाशपाती, अनार, बादाम और दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद ओवोकेडो के पौधे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखिए रोही।